El conflicto entre lo nuevo y lo viejo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cuál es lo nuevo y cuál es lo viejo? Dice la Escritura que de manera que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El conflicto está entre lo viejo y lo nuevo. El conflicto está de que lo viejo a veces quiere levantarse y derrotar o subajar a lo nuevo. Y es un conflicto, es una lucha que siempre está allí. Es decir, la salvación no es de una vez, A one-time thing. es de cada día. It's a daily thing. Cada día caminamos en lo Every nuevo. day we walk in the new. Cada día Every trabajamos, day luchamos, we walk, peleamos, we fight, guerreamos we do para war caminar en lo nuevo. to walk in the new. A cualquier momento At lo any viejo quiere time, levantarse The old man wants to y tomar posesión arise de and nosotros take una vez más. possession of us once again. Y a veces es And como sometimes edificar it's how una casa it's like building a house. y ya cuando la está And by the terminando time you're finishing up, viene una tempestad here y se la comes a tumba storm todo. and it knocks it all down. Y tienen que empezar de And nuevo you have otra to vez. start over again. No puede, dice, pues ya estaba en You el can't techo, say, ahora "Well, ya después de I la was tempestad voy a already, trabajar el techo. No, Um, ya estaba on yo en un the- nivel espiritual on y the ahora roof, voy a and so seguir now en I'm ese gonna nivel start back espiritual. up at No, the roof. tiene que You empezar de can't abajo para arriba otra You vez. can't end on a Y es high una level lucha and try to get back and start Que there si no again. You have to tenemos start from cuidado the la beginning. perdemos. And it's a struggle, and if we're not Pero careful, Dios we no lose quiere the que fight. But pierdan. God doesn't want us to lose. Dios quiere que God ganemos. wants us to win. Es decir, no hay uno aquí That de means there's nosotros, nobody here ninguno, among us, nobody, que es that is excepto exempt de from de this esta guerra, from this war, de esta batalla, this battle, de cada día. daily battle. Tenemos que We have luchar to fight o guerrear or have para warfare ganar. to win. y tenemos que hacerlo And we cada have to día. do it every A como day. se presenta la However the situación, situation tenemos presents que itself, recordar we que have to ahora remember caminamos that en lo now we nuevo walk y in ya the no new, caminamos en lo and viejo. we don't walk in the old anymore. Que ya lo viejo no That the tiene old doesn't lugar en have nosotros. any room in Porque us because hemos we have vencido. overcome. Y es importante, And fíjese it's bien, important, es importante it's important que, that, y curioso que las and cosas strange grandes how the big things, las vencimos we para siempre. overcome them forever. Si éramos If we borrachos, ya no were somos real borrachos. drunks, Si éramos we're not that drogaditos, anymore. If ya we no, were ya drug no addicts, tenemos problema con we la don't have droga. problems with drugs Si anymore. éramos If we otras were cosas other things, grandes big en la things vida, in ya no life, tenemos problemas con we eso, don't pero have ¿sabe problems cuáles with son los that. But you problemas know con what las the cosas problems are? chiquitas? They're with the small Con things. razón Jesús dijo, No son wonder las Jesus zorras said they're the pequeñas small que foxes destruyen that la destroy the viña. vineyard. Son aquellas They're the cositas que little no tienen things that don't importancia, have any importance. que a veces les damos That tanta sometimes importancia. we put so much vienen importance on a them, destruirnos. and they come to destroy us. Y es lo que And Satanás that is what usa. Satan uses. Por eso That's dice why que, it says that que tomemos el for us escudo to de la take qué. the shield of what? ¿Para qué? To do what? Para apagar los To dardos quench del the darts enemigo. of the fíjese bien. enemy. Para apagarlos. To quench them, to turn them off. Porque el diablo Because siempre the nos está devil is aventando always dardos. throwing darts at us, Siempre, a arrows. continuo nos está All the time. aventando dardos. He's Y nosotros attacking us, tenemos and que we have guerrear. to Por eso la fight. Biblia nos That's why the llama Bible calls us soldados. soldiers. ¿Sabía usted que somos Did you know that soldados we're soldiers en el ejército de Dios? in the army of God? Aleluya. Hallelujah. ¿Y sabe qué? And you know what? Como soldados no As perdemos soldiers, ninguna we batalla. don't lose one Las battle. ganamos todas. We win them Aleluya. all. Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, le pedimos, Padre Santo, we ask que you, usted nos Father God, that ayude you may help para us hablar su palabra, to speak your Señor, word, Lord. sabiendo, Padre Knowing, Santo, Father que God, sin that usted no podemos without hacerlo, you, we Padre. can't make it, Necesitamos Father. su ayuda. We need your help. Úngenos, úsanos, Anoint us, Señor. use us, Lord. Habla por medio de esta Speak boca, de through estos labios, this Señor. mouth, these Y lips. Padre, unge And nuestros Father, oídos anoint para our escuchar ears tu to palabra, hear your word, Señor. Lord.
Padre Santo, Father God, prepara nuestro prepare corazón our para heart to recibir esa receive palabra que that vamos a word escuchar, that we're Señor. going to hear. Porque yo sé que usted Because I siempre know nos that trae you always mensaje bring us a para message levantarnos, no to para lift us tumbarnos, up, Señor. not to bring us down, Para edificarnos, no to para build us up and destruirnos, not to Padre. destroy us, Father. Gracias, Señor, por Thank ello. you, Lord, for En el that. nombre de In Jesús. Jesus' Amén. name, amen. Dios es un Dios God is a misericordioso merciful God, y Él siempre está and He's buscando always maneras para looking for ways ayudarnos, to help us, para que nos so animemos, that He para que can nos encourage levantemos, us, so para that we que can get sigamos up, so that we can adelante. Así de continue que el on. conflicto So the entre lo nuevo y lo conflict viejo between the new and the old es el título de is the esta title enseñanza of esta this noche. lesson tonight. Para una persona regenerada It es is essential esencial for que a regenerated comprenda person lo to que ha understand obtenido what con he el has nuevo obtained through new nacimiento birth y lo que and what persiste still de sus lingers dotes of naturales. his natural endowment. Este conocimiento Such le knowledge will ayudará en help su him as he peregrinaje, continues perdóneme, peregrinaje espiritual. his En este spiritual journey. punto puede It resultar may prove útil helpful at explicar this todo point to lo que ha explain how much is comprendido included en la in carne man's del hombre flesh, y también la and manera likewise en que how el the Lord Señor Jesus, Jesús in en his su redemption, redención trata con los deals with the componentes de esa constituents of carne. that En flesh. otras In palabras, other words, ¿qué hereda un what does creyente a en la believer regeneración? inherit in regeneration? Una vida nueva, A new life, una salvación, salvation, una manera de a way vivir of nuevo. living, a new way of Gloria a living. Dios, Praise que God Dios that es God tan lindo is que no so solamente wonderful nos that salva, He not hermanos, only saves us, pero nos salva cada but He día, saves nos us ayuda every cada day. He día, helps us cada every day. momento Every que moment fallamos, Él nos that we levanta fail, otra vez He lifts y us nos, up y nos again. pone en el camino And y He dice, puts us sigue in the adelante. way and says, Él keep no nos going. reprende, He hermano, doesn't como rebuke nosotros us pensamos like we que think Dios está that ahí God is en un there lugar nomás in para a place reprendernos just to cuando rebuke fallamos, us when we ¡boom!, nos fail. aplasta y Boom, nos He dice, knocks us down and cabezón, says, ¿para qué fallaste? hard-headed No, person, no why es did así, you fail? hermanos. No, He's Dios not like that. nos acaricia, God hermanos, y nos caresses us ama, and He y nos loves us and levanta, He y lifts dice, us up mijo, and He mija, says, son, levántate, daughter, sigue get up, adelante. go on. No tomes tiempo Don't en take la time. pérdida que has tenido, Don't waste time porque yo on te this lo voy a loss that you restaurar. had because I'm going Aleluya. to Yo te restore voy a it. restaurar todo I'm going to lo de antes, restore te lo voy a dar everything from otra vez before. I'm going to nuevo. give it Gloria a back to Dios, you brand aleluya. new. Así de que So no hay por qué there's no reason desanimarnos, why no we hay should por be qué parar. discouraged. There's no reason to Aleluya. stop. Sino seguir adelante. But Una to lectura de go on. varios A reading of versículos de several Romanos verses in 7 Romans puede 7 dejar claro que can los make componentes clear de la carne that son the components of the flesh principalmente are el mainly pecado y el yo. sin and me. Tenemos dos enemigos, We have two enemies, el pecado y el yo. sin and me. Y el más enemigo es el yo. The Porque biggest todavía the bigger queremos enemy is the me caminar en el because yo. we still want to Y el walk yo in ya debe de estar me, muerto. but ¿Ok? me should be So, dead. So Vamos a we're ver, going to abra su Biblia ahí en open your Romanos Bible 7, into Romans 7, capítulo 7. Vamos a Romans estar 7, and we're going leyendo to be de reading 5, 6 y from 7. 5, 6, and 7. Porque quiero que cuando le Because mencione las when I escrituras mention alguien the me las scripture, I lea want somebody to para read them no to tomar me mucho so that we don't tiempo have to take too much time buscándola yo. looking for it. En los versos 14, 17 y 18 del capítulo 7, dice que In el verses pecado 14, aquí es el 17, poder and del 18, pecado y it el says, mí. sin that dwells in me, sin that is Es my lo que flesh. reconocemos The normalmente sin como el yo. here is the power of Si un sin, creyente quiere and the me comprender la here is vida what we commonly espiritual, no acknowledge debe as estar self. If a desorientado believer would acerca de estos understand dos spiritual elementos de life, la he must carne. not be Alguien me confused about lee these two 14, elements of the 15, flesh. también Somebody 14, read 17 y 18. 14, 17, and 18. Romanos 7. Romans 7. ¿Mande? 14, 17 y 14, 18. 17, and 18. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Ok, entonces lo que Pablo está So what diciendo Paul is saying que hay una guerra is entre that él, there is a war porque lo inside que él him. quiere hacer Because what he no lo wants to do, hace, he doesn't y lo que do. no quiere And what hacer he lo doesn't want to hace. do, that's Esa what he es guerra does. con la carne. That is war with the Es decir, flesh. esta That carne means this flesh Siempre va a querer is always hacer going to want to lo que no debe do de what hacer. it shouldn't do. El espíritu nuevo que The está new en usted, spirit si that's usted in es you, if you're a cristiano, Christian, siempre va a querer is hacer always going to lo want to bueno. do what's good.
Pero la carne But the no lo quiere flesh hacer. doesn't want to do So hay that. una So guerra. there's a war. No hago lo que quiero I hacer don't do o what I lo que mi want to espíritu do or quiere what my hacer, no spirit lo hago. wants to do. I don't do it. Y lo que mi carne And what quiere my hacer flesh que no wants to debo de do that I hacer, shouldn't sí lo do, está haciendo. I'm doing that. Pero vamos a ver, But we're going to el see cambio o el the conflicto change es or the ganado por conflict Pablo, is won by caminando en el Paul, walking Espíritu. in the Spirit. Okay? Ok, dice, sabemos que Okay, el it Señor says we Jesús know ha the Lord tratado con Jesus el has pecado dealt with the de sin of nuestra our carne en flesh su cruz. on his cross. Y la palabra nos And the informa word que nuestro informs us viejo that our old yo self fue was crucificado con él, crucified with Romanos him, Romans 6:6. 6:6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve El sin. cuerpo The flesh fue crucificado o was el pecado crucified, que or es the del sin cuerpo that is fue the body crucificado was con Jesús crucified en la with Jesus cruz. on the cross. ¿Ok? Por eso de ahí That's why sacamos from que el there pecado we take o away la paga that del the pecado payment ya of está sin pagado. is already De ahí paid for. sacamos That's la where idea de we que get el the pecado idea en that general sin in está general pagado. is paid for. ¿Ve? Ahora, si nosotros Now, if we lo vivimos live it como cristianos, as Christians, vivimos en pecado, we live entonces in ya no sin. es porque el Well, it's pecado not tiene because señorío sin sobre nosotros, reigns over porque el us anymore, pecado because ya sin, está pagado. the sin's already been paid for. Entonces, So then hay una pena más there's grande, a bigger porque penalty ya ahora ya no because tenemos now que pecar. we don't have to sin anymore. Y yo sé que la idea And I know siempre that the viene y siempre idea lo always oímos del comes and we púlpito que always somos hear it from the humanos y pulpit vamos that a we're pecar. human and we're going to Somos sin. humanos y vamos a echar We're human fallas. and we're going to make mistakes. Pecado y falla Sin son and dos cosas mistakes are diferentes. two different things. Fíjese bien. El pecado, Sin, Dios lo considera God el pecado considers que usted the sin deja dentro de usted, that you que have tome inside cabida you, taking dentro de usted. room Ese es el inside you. pecado de muerte That's que le the llama la sin of Biblia. death is what the Bible calls Y hay it. pecado no de muerte. There's sins that are Okay. not of death. Hay pecado de There's muerte, sins quiere of decir death. que hay That means pecado that que there are condena. sins that O sea, condemns, todo lo que es or everything espiritual that's spiritual. y usted le da cabida al You pecado give en lo room to sin espiritual, ese es spiritually. pecado de muerte. That's a sin of Ok. death. No sé si me estoy I don't know explicando if bien I'm o no. explaining myself well or not. El pecado de la The carne sin of the flesh, que está en contra which del is espíritu de ello, against es decir, that mi spirit, espíritu in other words, en my mí, spirit mi in nuevo me, my new espíritu y el spirit, suyo and también, yours also nunca va a estar de are acuerdo never con la going to be in carne que agreement with the quiere flesh pecar. that wants to sin. ¿Ok? Eso quiere decir que That su means that your espíritu spirit no está is contribuyendo not o exponiéndose contributing de acuerdo or con la coming in carne. agreement with Por the eso flesh. Pablo That's dice, why lo Paul que quiero says, hacer no lo what I hago, want to do, I lo don't que no debo do, de hacer and what lo I shouldn't hago. do, that's what I'm ¿Ve? doing. Por eso es lo que está diciendo, de That's que why he's el saying that, espíritu because nuevo the de new nosotros spirit we nunca se va a have poner de is acuerdo never a going to pecar. be in agreement with sinning. Usted puede pecar, You can pero sin, va a tener una voz que but le you're va a going to estar have a gritando voice y le va a that's estar shouting dando at you and convicción giving you y conviction, le va hasta robar and el it's sueño, gonna le va a be robar el stealing hambre, your no va a sleep, poder your estar hunger, you won't be tranquilo. able to be ¿Por qué? Porque quiet, tiene un calm, espíritu, because un you have corazón this, nuevo. you have a new heart. Y eso se llama And that convicción, is called hermano. conviction. Aleluya, gloria a Dios Praise por la God for convicción, conviction. hermano. Aleluya. Porque no nos deja Because it estar, doesn't let us no nos deja be. vivir It en doesn't el let us pecado. live in that Podemos sin. caer, We can pero no fall, vivir en el but not pecado. live in sin. Hay una diferencia There's muy a grande. big difference there. Okay. En Okay? ninguna parte de la Biblia se nos dice que Nowhere hemos in de the ser Bible crucificados, are we told to be crucified. puesto que Since esto this ya has been lo ha done sufrido Cristo And de done una manera perfectly by Christ perfecta already en la cruz. on the cross. En lo referente al With asunto regard to del the question pecado, of sin, al hombre no se Man le is not exige required que haga to nada. do anything. ¿Ok? Solo tiene He que need only considerar esto consider como this un an hecho accomplished consumado. fact. Y es lo que quiere decir, And that's hermanos, what this que means, amemos a that Dios, we el nuevo love God, mandamiento the new que Cristo commandment nos that trajo Christ brought us. y que nos da ahora And por he gives no, us no now poder cumplir con la ley. Because we couldn't fulfill the law. Nadie pudo cumplir con la Nobody ley. could Entonces fulfill the Cristo law. vino So y dijo, Jesus yo came cumplo la and ley said, por I ustedes. am Gloria a fulfilling Dios the por law ello. for you. Él lo Praise cumplió God for todo, that. He hermanos. Él fulfilled it pagó all. el precio He paid the por price todo el pecado, for por all todo. Ya no hay sin. ley, For there's hermanos. no Aleluya. law anymore. Ahora hay gracia Now there's solamente, only la grace. misericordia de Dios. God's mercy. Gloria a Dios. Praise Y God. eso es lo que quiere And that decir is que what Él ya nos ha It means justificado that y He's que already somos justified us, justificados and we pues, are por la fe en justified by Cristo faith Jesús. in Quiere Christ decir Jesus. That que means en cuanto that el as long as the Espíritu no se Spirit ponga de acuerdo isn't con la in agreement carne, with the flesh,
usted todavía está You caminando are en lo still espiritual, es walking decir, usted no está in the cediendo. spirit. In other words, you're not al giving pecado. in to sin. Por eso Pablo dice este That's why pecado que me Paul says this asedia. sin Quiere decir, me quiere It vencer. wants to overcome me. Y nunca debemos And de we dejar should que el pecado never nos venza. let sin Ahora el overcome pecado us. siendo Now sin algo que usted a being something propósito that you hace purposely sabiendo do, que está en knowing contra de Dios. that it's Eso es against pecado. God. That is sin. ¿Ok? Hay pecados There's o sins fallas, yo le or llamo fallas mistakes. I porque call them la Biblia mistakes nos because the enseña más de Bible que son teaches us fallas more que that they're pecados. mistakes and Cuando, sins. cuando When faltamos, cuando le faltamos a when Dios, we fail God. cuando, pues vamos a When, decir cuando well, we'll say nos when enojamos, pero we así get algo, angry, algo rápido, but ¿verdad? Nos something enojamos y quick. luego We get angry reaccionamos, and then we ¿verdad? react. O quizás Or alguna otra perhaps cosita, ¿verdad? some other little Que thing fallamos that en we ello, fail in. nos venció. That it overcame us. Es decir, That means usted se está tratando you de are cuidar este trying cuerpo to para take care que, of this para que no body se enferme, so that it y para doesn't que, get pero sick, estaba un but plato de comida there y was muy a plate of sabroso food there, enfrente de real usted tasty y right usted in front decía, of no, you, yo sé que no me and lo you debo de said, comer, well, I pero know al I fin shouldn't lo eat this, venció but y se lo finally comió. it overcame you and you ate it. Ese es pecado, ¿no? That's sin. Ese es pecado. That's sin. ¿Ve? Son aquellas They're those cosas, things en inglés le in dicen dainties, English, yo no sé qué serán they en call español, them pero son the devil's dainties. they're devil's dainties. Las cosas que el diablo The usa things para, that the devil para, uses para, con comida. ¿Usted no like sabía with que food. el diablo You usa la didn't know comida that the devil uses food para hacernos pecar? to cause us to sin. Yeah. ¿Usted no sabía que You comer didn't know sin that orar, eating without usted praying, está cometiendo pecado? You're committing a sin. ¿Usted no sabía que You didn't comiendo know sin that fe, eating usted está without comiendo faith, pecado? you're eating in sin. Está en la Biblia, It's in the Bible. está en la Biblia. It's in the Así de Bible. que hay muchas So, cositas, there's a ¿verdad? lot of little Que nos that estiran pull us de la carne. from the flesh. Pero la idea But es the esta. idea La is idea this. es The que idea nosotros is that cada we, día every day, hagamos nuestro espíritu más that we fuerte, make lo our spirit alimentemos stronger, that we para feed que esté it fuerte. so that it can be strong. ¿Cómo se alimenta el How do you espíritu? Se feed the alimenta con spirit? la palabra, You se feed it with the alimenta con word, you feed oración, it se with alimenta prayer, con you fe, feed it se with alimenta faith, you feed it con muchas with a cosas lot of espirituales que spiritual usted things hace para que se that you alimente. do Es to como be fed. diríamos, It's si like usted we would quiere, say if you want bueno, yo to, uso el ejercicio well, siempre I porque me always use gustaba mucho exercise hacer as an ejercicio example cuando because estaba joven. I liked exercise when I Pero si was usted young. quiere But if you hacer want ejercicio to para agarrar fuerzas work out, to y get estar fuerte strong y para and to build your body, build your no sé body, cómo le llaman. I don't know Se me how acaba they el say that. español, My hermano, Spanish is fixing to run out. pero quiere decir But que that means es un that proceso que it's a usted siempre process está that you consciente de are aquello always y conscious ha of, dedicado su vida and you've para dedicated your hacerlo. life to do it. ¿Entiende? You understand? Lo espiritual así The es, spiritual, hermano. that's how it Tenemos is. que edificar al We have hombre to build interior, al the inner interior que man está dentro de nosotros. Tenemos in que us. We have alimentarlo to para feed que se him haga fuerte. so that he can be Cuando se strong. haga When fuerte, he's no va a strong, tener you problema won't have a decirle a la problem carne, to tell the apacíguate, no flesh, vamos a calm hacer down. eso. We're not going to do Eso no that. le agrada a That Dios y doesn't no lo please vamos a God, hacer. and we're not going to do it. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Amén, aleluya. Muertos para Dead el to pecado, sin, pero vivos para but ¿qué? alive Para unto nuestro God. Dios. ¿Se fija? You see that? Esa es la vida de un That's cristiano. the life of a Christian. Y cosechará la eficacia de la muerte de Jesús siendo totalmente And he liberado will del reap the poder del effectiveness pecado. of the death Okay. of Jesus and being Romanos wholly delivered from the 6:14. power of sin. Romans 6:14. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under Que grace. dice que el pecado no se enseñoreará. Shall not de have nosotros. dominion over you. Quiere decir, hermanos, que means no that es It's not. no es parte de It's not a nosotros. part of us. En Hebreos hay una In escritura, no Hebrews, me there's a acuerdo ahorita scripture, dónde I don't está, remember pero right now where it dice, is, but it si says, acaso If in case llegas a you pecar, come to sin, tienes un juez, you have un a abogado judge, a lawyer que aboga por ti.
si acaso. who fights for you, Como que no es just like in algo case. que It's va a not suceder. I'm not saying that it's something En la that's going to Biblia happen. podemos ver hombres de In the Dios Bible, we can que see men of cayeron en God who pecado. fell into sin. Pero se fija que no era un But you see that it proceso, wasn't a que no era process. It wasn't un a- ideal o una cosa que an hacían ideal cada or día. something they did every day. Sucedió una vez It en su happened vida once in their life. y cayeron en pecado. And they fell Dios les into sin. perdonó, God gloria a Dios, forgave porque them. así es Praise Dios, God, Dios because nos that's how perdona. God is. He forgives. Su misericordia es His para mercy siempre is y es forever. nueva todos los And días, it's new gloria a every Dios. day. Praise God for En la that. Biblia jamás In se the nos dice Bible, que hemos de ser crucificados por el It pecado. never asked us to be Es verdad, crucified sin for sin. embargo, That is true. sí que nos It does exhort exhorta, us, however, sí que nos exhorta a to que take up the llevemos la cruz cross para for negar a denying Dios. self. Fue Jesús el que It dijo, was Jesus who niégate a said, ti mismo, deny toma tu yourself, cruz take up your cross, y luego sígueme. and then follow me. Es decir, que no estás dispuesto a In hacer other esas words, if dos you're not cosas, willing to do no me those two sigas. things, don't follow me. ¿Ya? No me sigas, Don't follow me. porque no te voy a Because recibir. I'm not going to receive Tienes you. que estar You dispuesto a have to negarte be a ti willing to mismo deny y tomar yourself tu cruz. and take up your cross. La cruz, hermano, The cross representa represents sacrificio, representa sacrifice. It dolor, represents pain, representa vergüenza, representa represents humillación, humility, representa and shame. que It nosotros represents tenemos que estar us dispuestos a having ser to be willing humillados. to be humbled. Por eso fue Jesús el que That's dijo, why cuando Jesus was sufras, the one no who te said, when you quejes, suffer, don't dale complain. gloria a Dios, Give the glory to aleluya. God. Fue Jesús el que It dijo en was el Jesus capítulo who said 5 that in de chapter Mateo. 5 of Matthew. Dice, dale gloria a Dios It says, give cuando glory te to venga God un when problema, en lugar de problems come enojarte, to you, dale instead of gloria a getting Dios. angry, Y que give glory to gracias, God. Señor, Thank que Him. soy digno de Say, thank you, sufrir, Lord, that I'm aleluya, worthy así to como tú suffer, sufriste, just like you gloria a Dios. suffered. Praise Amén. God. Amen. No los miro muy Y'all animados. don't look too encouraged by Trabaja, that. It hermanos, works. trabaja. It works. Trabaja, It practíquelo y works. verá cómo sí Practice it and you'll trabaja. see that it works. En lugar de enojarse, Instead of getting dele angry, gloria a Dios, give glory to ríase God, del laugh diablo, at ríase the del devil, laugh problema. at the problem. Y diga, aleluya, Say, gloria a Dios. Ya hallelujah, sé lo praise que God. quiere hacer I conmigo, know pero what you're no lo trying vas to a do to me, lograr but you're not porque yo going to soy be able hijo o to hija because de I'm a Dios. child of Aleluya. God. Amén. Amen. Gloria a Dios. Praise El God. Señor Jesús en muchas ocasiones nos The manda Lord que Jesus nos neguemos a nosotros mismos many y times llevemos la cruz. Instructs us to deny Y le ourselves and take up sigamos. the cross and follow Him. ¿Ok? La explicación The de esto explanation es for que la this forma en que el is that the Señor Lord Jesús Jesus trata nuestros deals with our pecados sins y nos trata a and with nosotros mismos ourselves es muy very distinta. differently. Para conquistar el pecado wholly por conquer completo, sin, el creyente the solo believer needs necesita but a un moment. momento. Para negar To al deny yo the self, necesita toda He la needs vida. an entire lifetime. No, no acaba. It never ends. Alguien me dijo, ¿hasta cuándo Someone tengo told que me, estar pasando por Until esto? when do Hasta I que have to Cristo go venga. through this? Well, until Jesus Aleluya. comes. Jesús solo llevó nuestros Only on pecados the en la cross cruz, did Jesus pero bear se our negó a sí sins, yet mismo throughout his durante life, toda su the Lord vida. denied Nosotros himself. debemos de The hacer lo same must be mismo. true of us. Aleluya. Y es un proceso, And it's a es process. un crecimiento. It's a growth. Y se van a prestar And oportunidades cada opportunities día are going to come up every day para negarnos a to nosotros deny mismos. ourselves. Quiere decir que That cuando means that usted quiere when salirse you con la want suya, to come out mejor on se top, humilla y deja instead que, humble yourself aleluya, le deja el derecho a alguien and más. leave the right to someone else. ¿Eh? Toda su carne All your quiere flesh sacar las uñas. wants to take its claws out. Toda su carne Your quiere venganza, whole toda su flesh wants carne vengeance. quiere Your whole un flesh arreglo, ¿verdad? wants this to be taken Pero care usted of. se humilla But you humble yourself y luego dice, and then you Está say, bien. it's okay. está bien, si mi It's okay. Cristo, si If Jesús Jesus sufrió en la cruz suffered por on the mí, cross for me, mucho más que lo que yo voy a sufrir much por esto, more esto no es nada. than I'm going to suffer here. Aleluya. This is nothing. Vengan, atáquenme más, aleluya. Attack me more. No le hacen, ¿eh? Ah, Doesn't matter. sí, pero But tenemos que llegar we have to get a ese to nivel that level espiritual. spiritually. Porque es muy fácil defendernos. Because it's real hermano, es easy muy to fácil defend cuando ourselves. alguien, It's real alguien easy. nos When contradice. someone is Lo primerito contradicting que us, hacemos the es first thing that we do entrar a la defensa, ¿verdad que is sí? go on the Sí. defensive. Y todos tenemos ese And we all problema. have No es that nomás problem. una persona, no, todos lo Not just tenemos. one person, we all have Pero that. tenemos que vencer. But we have to overcome it. Por eso Pablo That's why fue el que Paul dijo, was the vence one who el mal said, con qué? Overcome Con el evil bien. with good. Vence el mal con el Overcome bien. evil with good. Aleluya. Por eso yo le digo That's why a I la tell otra, you, the next time haga un bien
Cuando le do hacen un mal, something cuando le hacen good. mal When la cara, someone does hagan something bien. uh, Aleluya. bad to you, do Vaya repay a them with a casa good. y Go home cocinee and un cook them, pastelito bien bake them sabroso a real nice y cake tráigalo y and bring déselo. it Y to them mira, and give it to them and say, aleluya. here. Nomás no le va a echar veneno, Just pues. don't put any poison Aleluya, in it, gloria a okay? Dios. Praise Bien God. compuestito. Es como si le echara It's like if ascuas, you dice. were ¿Verdad to que put dice? Como si le echara hot ascuas en la coals cabeza, como si on le the echara person's head. unos It's like if you're putting pedazos these de pieces carbón of caliente en la hot cabeza. coal on their head. La carta de Pablo a los Gálatas describe la The relación Galatian entre letter la of carne Paul y el delineates the creyente. relationship Por between un the lado flesh nos and the dice que believer. He tells us, los que on the one pertenecen hand, a that those who Cristo belong to Jesús Christ han Jesus crucificado la have carne crucified the con flesh sus with its pasiones y passions deseos. and desires. El mismo On the día very que una day persona one se becomes identifica identified with con the el Lord Señor, Jesus, Jesús, then su his carne flesh también es also is crucificada. crucified. Ahora bien, Now one might alguien think, podría pensar without the Holy si Spirit's la instruction, instrucción del Espíritu Santo que su carne ya no existe, that his flesh is ¿por no longer qué present. acaso no ha For sido has it not been crucificada? crucified? Pero por otro But lado, no, la on the other hand, carta nos the dice, letter says andad en el to us Espíritu y to no walk by the Spirit satisfagáis los deseos de la and do not carne. gratify the desires of the flesh. Andad en el Espíritu y no To walk by the satisfagáis Spirit and do los not deseos gratify de the la desires carne. of the La flesh. carne The siempre flesh tiene always deseos has y los desires, deseos de la and carne the desires siempre of the son flesh pecado. are always Ok. sin. Entonces, So, aleluya. Porque los deseos de la for the carne se desires of the oponen flesh al are Espíritu. against the Ahí está la Spirit. guerra, hermano. There's the war. Los deseos de la The carne desires siempre of van the a estar flesh are always opuestos going to a be lo against espiritual, the spiritual things. a ese corazón nuevo que That usted tiene, against that new a heart ese that you espíritu have, nuevo que Dios le against that dio. new spirit that God gave Y el you. Espíritu Santo And que the está Holy dentro de Spirit, usted which is está inside of you, luchando juntamente con is su espíritu fighting together with your para spirit gobernar su to carne, govern your para flesh, controlar su to carne. control your flesh. Y la carne And the es fuerte, flesh hermanos. is Es strong. algo It's bastante something fuerte real que strong nos that da bastante guerra. gives us a lot of Eh. war. Aquí se nos dice Here claramente we que are el que told pertenece a openly Cristo that Jesús one y who que ya belongs to tiene Christ al Jesus Espíritu Santo and has viviendo already en the él, indwelling aún Holy tiene Spirit la still carne has en the él. flesh in him. Y no solo es que Not la only carne does the flesh exista, exist, también se nos it dice is que es described as being singularly singularmente powerful poderosa. as well. Así es de que So, tenemos ese We conflicto. have that conflict. Es interesante It's que Dios salvó interesting that nuestra God alma o Dios saved our salvó soul, nuestro or God saved espíritu our spirit, y lo transformó, and He pero no transformed hizo nada us. con la carne. But He didn't do anything with the flesh. Oí a alguien que dijo, I el heard que era idiota somebody antes de say the Cristo, one who was an idiot before ahora es Christ idiota con Cristo. is now an idiot with Christ. No cambió nada. Nothing changed. Tenemos que ser We have transformados. to be transformed. ¿Me entiende? You understand? Ajá. Si era mentiroso, If you va were a a seguir siendo liar, mentiroso, you're va a going to tener still que be a ser liar. transformado. You have to be transformed. No, al momento que lo No, salvó, in the ahí moment se that He acabaron las saved you, mentiras. No, that's where the hermano. lies ended. No. 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 Qué bueno fuera. That would be great. Sí if hay that una were the case, transformación, if pero la there was that transformación es transformation, en su but the espíritu, no en la transformation is in carne. your spirit, not in the flesh. ¿Eh? Y esto necesitamos nosotros And aprender we esto, need to necesitamos learn this. We agarrarlo need to get a hold adentro. of it Que la inside. carne, That hermano, the la carne flesh- sigue siendo the carne. flesh is still the flesh. Esa no cambia. That doesn't change. Dios no hizo nada para God cambiar la didn't do carne, anything to solamente change our hizo flesh. He algo only para cambiar su did something espíritu. to change your Y por spirit. medio del And espíritu through the su carne spirit, va your cambiando. flesh changes. Porque usted está tomando Because you are taking autoridad sobre su authority carne y sobre over los your deseos de flesh, su over the carne. Usted desires of toma your la flesh. You autoridad. take that authority. Y es interesante que And Dios it's no hace interesting todo that por God nosotros, doesn't do it all hermanos. Dios for hace us. su God parte does His y part, nosotros tenemos que and hacer la we have parte de to do nosotros. our part. Y la idea And de the la mayoría idea de las iglesias of the majority of the churches
que la gente quiere is ir that son people, aquellas que te the enseñan que people no that tienes que want to hacer go to, nada, they're ya the Dios ones lo hizo that todo. teach you that you don't have to do anything, that God did it all. No tienes que hacer nada. You don't have to do Y yo anything. digo que esa es And la I'd say mitad that del that evangelio, is hermanos. just No es half un the evangelio gospel. It's not a completo. complete gospel. El evangelio The completo complete es gospel que is this, that espiritualmente Dios nos ha spiritually God has transformado y transformed Dios nos us, ha ayudado en esa and He's forma, helped nos ha us dado un in that espíritu way. He's nuevo, given us a un, new un, spirit, un uh, corazón a nuevo, new heart, pero ahora but nosotros now tenemos que we trabajar con la have to carne. work Esa es la otra with the mitad del flesh. That's the evangelio. other half of the gospel. ¿eh? Que la mayoría That the quieren majority tratar con ello. don't want to deal with it. Y si le empiezas a hablar como le And estoy if hablando yo a usted, start- ya la mitad de la iglesia ya se hubiera If ido. Qué you bueno que start talking ustedes like I'm ya se talking to hicieron you, you know, half the church will leave. ayudos, ¿verdad? They've all Aleluya, aleluya. Ya se hicieron talludos ahora. Talludos. Gloria a Dios. praise God. Amén. Ve, porque usted sabe bien que Because es la you know very verdad. well that's the truth. Es la verdad. It's the truth. Esa parte es de That nosotros, part hermanos, no es de Dios. is ours. It's Si not lo más of God. fácil la See, gente the dice, easiest oh Dios, thing to ayúdame, do quita is este people coraje say, de mí, oh, Señor. Lord, No, help me, take Dios this no anger lo va a away hacer. from me. No, God's not Usted going lo to va a do that. hacer. You're going to do it. Dios dice, no, God yo ya says, hice no, todo en la I've cruz, already ahora done esa it all parte on the es cross. tuya. Now this part belongs to you. ¿Ah? Amén, Amen? amén, amén. Tenemos que Amen. trabajar, hermano. We Tenemos have que to hacer work. nuestra We have parte. to Dios do ya our hizo part. su parte. God's already done His part. Él ya nos salvó. He's already Él ya saved nos dio un us. espíritu nuevo, un He's given us corazón a new nuevo, spirit, a new una heart, vida nueva. a new life. Aleluya. Hallelujah. Estamos bajo su gracia, We're under gloria a His Dios, grace. aleluya. Praise Estamos God. bien We're protegidos, well pero protected. ahora tenemos que But trabajar now con we esta have to carne work with this flesh convencerla, to para convince it, vencerla, to para que overcome it, camine de so that acuerdo it con can el walk in Espíritu. agreement with the Spirit. Aleluya. Hallelujah. ¿Qué horas son? What time Todavía is it? tenemos una hora. Oh, we still have an Gloria a hour. Dios, aleluya. Praise God. Hallelujah. No se asuste ahorita. No, ya nos don't get vamos, scared. We're ¿ok? fixing to go. Aleluya. El pecado aquí es el Sin poder here. del pecado y el mí o yo. Es lo que It's reconocemos what we recognize normalmente como el yo. normally as Si un the self. creyente If a quiere believer comprender la could vida understand espiritual, the no debe full, estar desorientado acerca de Let's estos see. dos elementos de la carne. El pecado y el sin and the self. yo. El yo es el que The self voluntariamente is peca, what hermano. sins willingly. En otras palabras, In como other words, cristianos, y as yo siempre le he Christians, enseñado and I've esto, ya always lo taught debía you saber de this, you memoria, should already yo know it by creo. Pero memory, yo le he enseñado but a usted I've que taught you antes de that Cristo, before Christ, nosotros no teníamos we didn't poder sobre have esta power carne. over this Esta carne flesh. nos This dictaba flesh lo que íbamos a hacer dictated to us what we were going to do cada vez, every time. cada momento, cada Every cosa moment, era la carne. everything Yo, was the yo, flesh. yo. I. Pero ahora por medio de But la now, through salvación, salvation, Dios nos ha dado el God has poder, given us the power, la autoridad the authority para vencer esta to carne y overcome para this decirle a flesh esta carne and to tell no. this flesh no. Y es interesante And it's que interesting si su that carne if le your dijera flesh esta were noche, to tell ¿sabes you qué? tonight, you know Ahorita what? saliendo del servicio Right nos now, vamos a leaving la service, cantina a we're going to tomar go to unas the bar papas and frías. drink ¿eh? some cold ones. ¿Qué tantos de ustedes le How many of seguirían? you would go do that? No levante la mano. Don't raise your hand. ¿Ah? Huh? Claro que no. Of course not. ¿Sabes qué? Ahorita You saliendo know de what? la Right iglesia now, you vamos a can ir a say robar el going banco. to the leaving church. Let's go rob that No hay bank. ni uno aquí que diría, Nobody here sí, is going to sí, go sí, say, está "Oh bien, yeah, Carmen, that's a va, good yo voy idea. Let's contigo". go. I'll go with you." Pero si la carne quiere But if otras the cosas flesh wants other más things, pequeñas, smaller things, tan fácil que es, oh sí, so sí, easy to say, "Oh yeah, oh, ya, ya. oh yeah." Y empezamos a hallar excusas, lo And we mereces, start has finding trabajado excuses. duro, has Well, you hecho esto, has deserve it. ganado You've done dinero, hard tienes work. por qué, You antes have no a podías, good ahora reason. sí You puedes, couldn't do vas that a before, but hacerlo. now you can go do it. Aleluya. Por eso tenemos That's why nosotros ahora we tenemos la now autoridad have the el authority poder and the power para decirle a la carne to no. tell the flesh no. Así como le dice, si Just se like quiere ir a emborrachar, how así if le you dice want to usted go no. get drunk and you say no Así to le your dice flesh, también no. si quiere, You also say that hacer otra cosa if you pequeña. want to do una another small pequeña- thing. Las zorras pequeñas son las It's que the nos small destruyen. foxes which destroy Y us. si quiere chismear, And if you want to vamos gossip, a decir que quiere chismear y we'll say anda you want to buscando go el gossip hermano and you're looking for chismoso. the Mírale, gossipy hermano. brother. Hey, go find that brother.
Porque nunca va a buscar al que no chismea, va a Because you're buscar never al going to look for the chismoso, one who doesn't y gossip. usted You're va y going to lo look for the one busca. that does gossip. So you go and Pero you usted, look ¿qué for le him. dice a su carne? Well, what do you tell your ¿Qué tiene? flesh? Ya no Well, somos what's así wrong? nosotros. You know, we're not like that Ahora vamos a anymore. edificar al Now hermano, we're ahora going to vamos build a up hablar the brother. bien del Now we're going to hermano, speak aleluya, well no about vamos the a sacarle brother. la garra, no, ahora We're vamos not going a to levantarlo, talk about him. aleluya, We're going gloria a to Dios. build him up. ¿Sabías tú que el hermano esto y Did lo you otro? know that this Oye, brother de veras, so-and-so? dime Oh, más. really? Tell me more. Eso es la carne, hermano. That's the flesh. Eso es la carne. That's the flesh. Y tenemos que vencer las And cosas we have to pequeñas. overcome these Les small tenemos que things. We cuidar más have que las to grandes, porque take las care of grandes ya those no. more than the big Ya things no. because the big things, not anymore. Ya no. Ya eso está loco. That's Eso crazy. ya no lo hacemos. We don't do that anymore. Pero son las cosas But pequeñas, they're ¿ok? the small things. En la Biblia, In the Bible, ok, jamás se nos dice que hemos de It ser never says to crucificados us por that we el should be pecado, crucified es because verdad, of sin sin. It's embargo, true. sí que nos exhorta a que It does llevemos exhort la us, cruz however, to para take up the negarle al cross yo. for denying Ok, self. ya lo leímos, Okay, el we Señor read that. The Lord Jesús Jesus en muchas ocasiones nos instructs us manda many que nos times to neguemos a deny nosotros ourselves mismos and y take up the llevemos la cross cruz and follow y le Him. sigamos. La The explicación de esto explanation es for que la this is forma that the en que Lord el Señor Jesus Jesús trata deals with our nuestros sins pecados y and nos with trata a ourselves nosotros very mismos es muy differently. distinta. Para conquistar el To pecado wholly por conquer completo, el sin, the creyente believer solo needs but necesita a un moment. momento. Para To negar a deny yo the necesita self, toda he la vida. needs an Ok, entire Jesús, lifetime. así fue. La carta de Pablo a los The Gálatas Galatian describe letter las of Paul relaciones entre la delineates the carne y el relationship between the creyente. Por flesh un and the lado, believer. nos He dice que tells los us on the que one hand that pertenecen a those who Cristo belong to Jesús han Christ Jesus crucificado la have carne con crucified the sus flesh with its pasiones y passions deseos. and desires. El mismo día On the que very una day persona se one identifica becomes con el Señor identified with the Jesús, Lord su carne Jesus, también es then his flesh crucificada. also is Ahora bien, crucified. alguien Now podría one might pensar, think, sin la without the Holy instrucción Spirit's del instruction, Espíritu Santo, que su that his carne ya no flesh existe, is no longer present. porque acaso no ha For sido has it not crucificada. been crucified? Pero por otro But no, lado, on the la other hand, the carta nos letter dice, says andad to en el us to Espíritu y walk no by the Spirit satisfaréis and do los not deseos de gratify la the carne, desires of the porque los flesh. deseos de la For the carne se desires of the oponen al flesh are Espíritu against y the los deseos Spirit, del and the Espíritu se desires of the oponen a la Spirit are carne. against the flesh. Aquí nos Here dice we are told claramente que el que openly pertenece that a one who Cristo belongs to Jesús Christ y que ya Jesus tiene al and has Espíritu already Santo the viviendo indwelling en Holy él, Spirit aún tiene la still carne has en the él. flesh in Y no him. solo es la Not only carne, does the flesh exist, o no solo es que la carne exista, it también is se nos dice described que as being es singularly powerful singularmente poderosa. as well. ¿Qué podemos decir? What can we say? ¿Son Are contradicciones these two estos biblical dos references textos contradictory? bíblicos? No. No. El versículo Verse 24 24 pone stresses, énfasis en el stresses the pecado de sin la of the carne, flesh, mientras while que el verse versículo 17, the 17 lo self of pone the en el yo flesh. de la carne. La cruz de Cristo The trata cross con of el Christ pecado deals with y el sin, Espíritu and the Santo Holy trata con Spirit el yo por through the, medio de la through cruz. the Es cross decir, treats of self. no tenemos In other que words, we don't have siempre estar to cuidando del always pecado, hermano. be careful of Al que sin, tenemos que cuidar es even al though yo. we have to take care of the self. ¿Ok? Ese es el que tenemos That's que the cuidar, one we el should yo. be careful of, the self. Porque el pecado ya Because está sin tratado con él. is already dealt Cristo with. Jesús ya pagó el Christ precio Jesus por el already paid the pecado. price for sin. Y la única manera en And que the usted va only a caer way en that you're going pecado to fall es si into deja que el sin yo is if you allow the tome self to take residencia en usted, residence tome in you, to el take lugar place que no necesita tomar that it en doesn't su need to vida, take in your ¿ok? life. Cristo libera por completo al creyente del Christ poder del delivers the pecado por believer medio de la completely cruz from the para power que el pecado of no vuelva a of reinar. of sin through the cross, that Para que sin el may pecado not ya reign no vuelva a against. reinar. Cristo se encargó de eso, hermano. Christ took care of all that. Sí, y yo creo And que I necesitamos saber think la that we need diferencia. to know the El problema difference. de The nosotros es con el problem yo, that no we es con have el is with the pecado. self, it's not with El sin. problema de nosotros es Our con el yo, problem no es is con el with the diablo. self, it's not against the El devil. diablo no puede The hacer nada. devil Dios can't ya, do anything. ya, God ya has amarró al diablo, already hermano. tied Ya him no- up. Antes andaba con un río rugiente, Before, ahora he anda was like a como un roaring león lion. rugiente sin dientes, Now he's hermano. like a El roaring diablo lion ya no without tiene teeth. The poder. devil doesn't have any power anymore. Ya no tiene poder, He doesn't have solamente any el que usted le power, dé. only the power that you give Y eso him. tiene que ver con el And yo. that has to do with the self. ¿Ve? Y si nosotros And if en esta we noche tonight entendemos esto, que el understand this, problema de that nosotros our es el yo. problem is the self, Mi, me, yo.
Ese es mi problema. That's my problem. No es el vecino, It's no es not mi the neighbor, esposa, it's no not my no wife, son los it's hermanos, not the no, es brothers and yo. sisters. No, it's me. Ese es el problema que hay. That's the problem. I'm the problem. Y esto nos ayuda porque And this siempre helps us buscamos because we're a alguien always a quien looking for echarle la someone culpa. to ¿Sí fija usted? blame. Have you ever noticed that? Siempre We're hallamos, no es mi always culpa. so, well, it's not my fault. Yo he hecho todo lo que yo I've done debería all hacer. that I should Muy, do. muy religioso, ¿verdad? Real religious. Ya, Yeah. pero la culpa es de... It's so and so's fault. Y cuando usted And when se you da cuenta realize que el problema no es that de the nadie problem más, isn't más que anyone suyo. else but you, Porque usted because es el que you're the one si algo le who, ataca a if usted es el something que va, attacks you, el yo es el que va a the aceptar ese self ataque is the one who's going to accept that y va attack and is going to a responder. respond. Pero si el hermano Medina But viniera y if me Brother atacara Medina ahorita a were mí, to y come yo no and attack me respondía, right now and I didn't say ¿qué iba a hacer anything el to hermano him, Medina? what would you do, Brother Medina? ¿Se fija? You see that? Aunque estuviera bien enojado conmigo, Even yo if I nomás were aquí, if you were real angry with me, dígame lo que usted quiera, yo tell no me voy a whatever you responder. want. I'm not going to respond. Yo creo que para el rato se cansaba, I ¿verdad? think after a while he'd get tired. Ya, para el rato decía, In a while he'd say, entonces es el yo. so El que nos mete it's en the problemas. self that gets us into problems. Y si nosotros And if we agarramos esto get esta a hold of noche, this tonight, vamos a tener más cuidado we're con going to el be yo. more careful with the self. Dice bien, el yo. The self. Y yo le aseguro que le And va a I ayudar promise you that en su it'll help vida you in your life, cristiana, your Christian life, porque no va a tener que andar because you won't have corriendo to del pecado, be va a running from tener que sin. andar You're going to sujetando al have yo. to have El the pecado self siempre va a estar ahí, submitting. The sin La will always be tentación there. siempre va a The estar ahí. temptation will always be there. Esa no se mueve. That doesn't move. Cuando yo When tengo I control de yo, have control of puede myself, estar el pecado por todas partes sin can be y all no me around va a me, afectar a but mí. it won't affect me. Eso es lo que quiere decir. That's what that que means. Cristo ya pagó That por el Christ pecado. already paid for sin. Lo que sí no pagó fue por el yo. What he didn't pay for was the self. Pagó por el He pecado paid de for the nosotros. sin, our sin. Y ahora todo lo que And tenemos now que hacer all we have to es do arreglar el yo is take care of the self y caminar en and el walk Espíritu. in the Spirit. Entonces, Then, cuando lo hagamos, when we vamos a do caminar this, en victoria we're going to walk siempre. in victory always. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Praise God. Vamos a orar. Let's pray.